ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଦୁଇଟି କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ବା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ ଆଜି। ପ୍ରଥମ କେସ୍ଟି ହେଉଛି ଯୋଉଟା 694 ନମ୍ବର କେସ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମର HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଖାପାଖି 8ଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଥାନାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମର 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ বা ଯୋଉଟାକି ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ରେ ଆସିଥିବା ପଇସାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଇ କେସ୍ରେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଓ ଅନ୍ୟ କେସ୍ଟି ହେଉଛି 17/26, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉଟା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯୋଉ ଅପରେସନ କବଚ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟାକି ଗଲା 13 ତାରିଖରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯୋଉଟାରେ କି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଏଇଭଳି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ରେ ସିମ୍, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ जो सब आकाउंट मानक रही से सब आकाउंट भेरिफिकेशन करा संक्रांत में आम टाउन थाना मामला रुजु होता 17/26 से आमर भी 4 जन अभियुक्त गिरफ कराई। बहुत अनेक गुड़ी आकाउंट को भेरीफाई कराई 4 जन अभियुक्त गिरफ कराई। से पाखापाखि 1 कोटी टंकार पाखापाखि जो फ्रड अच्छी एक्जाक्ट अमाउंट है पाखापाखि 96 लाख पाखापाखि फ्रड होती। 4 जन अभियुक्त अच्छा 2 जन भद्रक जिलार 2 जन बालेश्वर जिलार से आज गिरफ कराई। से पाखु आप 5 जन अभियुक्त 5टी मोबाइल फोन जबत होती, 5टी ATM कार्ड जबत होती, आधार कार्ड जबत होती। आटा मुझे कही रखा चाहिए आम सारा जिले में म्यूल अकाउंट विरोध में आम कार्यानुष्ठान जारी रही। पाखापाखि आम 200 रु ऊर्ध्व अकाउंट को जांच कराई विगत 10 दिन मध्य। आमर हेडक्वार्टर टीम मान फॉर्मेशन कराई, सबू थाना माने वेरीफाई कर समुदाय 8टी केस रेजिस्ट्रेशन होती जो ड्राइव पीरियड माध्यम पाखापाखि 20 रु ऊर्ध्व जो मैंने अभियुक्त अच्छा से BNSS प्रोविजन हिसाब 35+3 प्रोविजन हिसाब से नोटिस दिखाई और समुदाय 6 जन अभियुक्त गिरफ कर कोर्ट चालान कराई जो ऑपरेशन कवच चली। आगामी दिन में पुलिस कार्यानुष्ठान जारी रही साइबर फ्रड मान नहीं देखो जब कही रखी प्रथम केसटी जोटा HDFC बैंक मैनेजर को रिपोर्ट रे होइतिला सेही केस रे जणे अभियुक्त अच्छे गिरफ होइछन्ति और अन्य केसटी होछि म्यूल अकाउंट केस जोटा कि 17/2026 कहली सेही केस रे 4 जण अभियुक्त गिरफ होइछन्ति। आहुरी अनेक गुडे अकाउंट हमर वेरीफाई करिया पे बाकी रहिछि। जेतिक अकाउंट हमर वेरीफाई होइछि सेथुरु हमें 4 जण को गिरफ करियो जो माने एथरे हमर जो मानक विरुद्ध रे हमर आपातत प्रमाण योग्य किछि तथ्य हासिल होइछि। और ए ड्राइव में जारी रहबा आगामी दिन रे मध्ये एटा जारी रहबा जारी अछि मध्ये।